May nag-abot na oh. Shout out lang. Iyak ano? Object Riders family. Ah, okay. Taga diin? Taga Mulo, ma'am. Oh, thank you again. Congrats, sir. Congrats. Sir. Ayaw, wala maabot. Shout out sa tropang piso lang da. Oh, thank you again. Thank you sa ma'am. pagkanto. Thank you. Thank you, ma'am. Oo, thank you. Hi! Sino shout out mo? Wala. Thank, Nakita sila sa lingkod dito. thank you again. Okay. Sir, nakuha na ka Abtic Rider. Ano na lang, shout out na lang. Shout out lang gali ah. Kay Inday Gilly. Basta sa inyo mga friends mo. Sige lang. Ulihi ka mo ma. Meron na. Oo, nakuha na ka Abtic Rider. Ay, sayang. Diragid sa king katuan mo, diragid. Shout out na lang. Shout out na lang kay Ma'am Inday Vlog. O inyong mga friends nyo. Shout out lang si friends naman si Rene. Thank you sa pagkanto, thank you. Tayo may kilapit kami na. Ay, shout out sa mga. Ay, hello. Uri-uri lang, thank you again. Thank you. May gabi, Hunter. Nakuha na, sir. Shout out na lang. Thank you. Shout out lang sa firma Rocket. Thank you, Ged. Nakuha na, sir. Nakuha na ka Abtic Riders. Oo. Ano na lang? Shout out na lang. Shout out ma'am sa Rit Riders. Oo. Ikaw, sir? Oo. 7 minutes ago. Bye na. Uy. Nakuha kang Abtic Rider. Thank you. Shout out na lang, sir. Shout out ka Kanipaan Street kay Bakaw Manuryaw. Thank you, good sir. Thank you. Hunters? Oo, may nakita. Nakakuha na. Mga ano, 9 minutes ago. Ano na lang, shout out. Shout out lang da. Thank you, Ged. Hunter? Nakuha na. Nakuha na. Oo, kayo na pagawa. Mga 10 minutes ah. Shout out na lang. Shout out sa kapisod. Thank you, Ged. Thank you. Shout out na lang. Kayo na pa. Shout out na lang. Shout out sa mga guys. Thank you. Mga salamat sa mga nagkanto sa aton nga hanap challenge number 13.